الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ گونج پا کے پڑھو الصلاة جنہیں بندے ہو سارے مل کے پڑھو نبی پاک دی ذات درود پڑھنا ہے شرم محسوس نہ کرو اپنے محبت دا ثبوت دے بوچی پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے دے سوتے ہوئے سبنا شہیدانو سلام تیرے دے سوتے سبنا شہیدانو سلام ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید مصطفیٰ دی آل دے
जिस दे विच सैन बराए वीरां नु वाजा मार दे ओस अथरू डोल दी शामे शहीदानू सलाम ओस अथरू डोल दे शामे शहीदानू सलाम ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम और तेरे ते सुते होए सबना शहीदानू सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीबे किबरिया शबे असरा दे दुल्हा बाइसे अर्दो समा वालिए अरबो अजम वालिए मदीना शहनशाह मदीना सुरूर क़ल्बो सीना फैज़ गंजीना स्वाहिबे मुअत्तर पसीना इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हबीबे खुदा कौनैन दे बादशाह जनाब हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदियाए दुरूद व सलाम व अकीदत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र मेरे मसलक दे अजीम उलमाए किराम मेरे मुराद आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इरशाद अत्तारी मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाहु तआला उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाहु तआला और मेरे मसलक की पहचान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलरेज़ अत्तारी मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाहु तआला मेरे मसलक दी जीनत ने और मेरे स्टेज दी भी इस वक्त जीनत ने इन्ना समेत जितने भी बुजुर्ग मामा बहना नौजवान दोस्त बच्चे तशरीफ लेके आए हो तमाम दी बारगाह दे अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़वाकार माशाल्लाह बगदादी मूवी वाले साढ़े बड़े ही मोहब्बत और प्यार वाले भाई मोहम्मद फैसल साहब भी तशरीफ लेके आए इन्होंने भी खुश आमदीद करने अल्लाह तबारक व तआला मेरी आप तमाम दी हाज़री नू अपनी बारगाह च शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और रब्बे कायनात अहले खाना ने हर साल दी तरह इस साल भी जिस तरह मोहब्बत अहले बैत दे अंदर इस बाबरकत महफ़िल पाक दा इनेकाद कीता है अल्लाह ताला इन्हां दी इस काविश नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए अहले खाना दे माल जान दे अंदर रिज़्क दे अंदर उम्र दे अंदर इज्जत सेहत दे अंदर इल्म व अमल दे अंदर परवरदिगार आलम मजीद बरकतां अता फरमाए और मोहम्मद उमैर जट मोहम्मद जुबैर जट इन्हां बच्चियां नू अल्लाह दुनिया और आखिरत दे तमाम इम्तिहानां दे अंदर कामयाब फरमाए अपने माँ बाप दी आँखां दी ठंडक बनाए और वसीला बख्शिश फरमाए।
حضرات زیوکار بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنگا محرم الحرام شریف 1448 سن ہجری دی اج 5 تاریخ اور ایو دن نے جنہ دنہ دے وچ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے میدان دے وچ خیمے لگا دیتے سن اور کربلا دی تپتی ہوئی ریت اتے میرے آقا علیہ السلام دا ایک گھرانہ اللہ دی عبادت کرن دے وچ مصروف سی اور صبر دا امتحان دے رہا سی اللہ دی رضا دے اتے اس سارے راضی سن آج ایسے حوالے دنال آپ دے سامنے خطبے دے اندر آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے آپ دی توجہ پوری میرے وال ہوئے گی تے تو انہوں گال دی سمجھ بھی آئے گی چونکہ میں کچھ گلاں جڑیاں کرنیاں نے اپنے عقیدے دے حوالے نہ کرنی ہے محرم الحرام شریف دے اندر اہل بیت دا ذکر بہت سارے ہور بھی لوگ کر دینے لیکن او جی میں اہل بیت دا ذکر کر دینے سنی اونجے ذکر نہیں کر دا بھئی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ جیڑا جیڑا جاگ دا پیا جنہوں سمجھ ہوندی پیو مل کے پھر بولو سبحان اللہ میں عرض پیا کرنا وہاں کہ ہور لوگ بھی اہل بیت دا ذکر کر دینے لیکن او مظلوم اتنا ثابت کرن دی کوشش کر دینے کہ مجبور سن معاذ اللہ اور او کچھ کر نہیں سن سکدے اس طرح انہاں دے اوتے ظلم کر دیتا گیا مظلوم ضرور نے امام حسین کیونکہ جنہوں نہ حق قتل کر دیتا جائے شریعت دی اصطلاح دے وچ انہوں مظلوم آکھیا جاندا ہے مظلوم کربلا نے نہ حق شہید کیتا گیا لیکن مجبور نہیں سن آج اسی ہائے حسین نہیں کہندے امام حسین جو چاندے کر سکدے سن توجہ ہے امام حسین پاک جو چاندے کر سکدے سن میاں محمد بخش فرماندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بولو تو صحیح جنہوں سمجھ ہوندی ہو تے بول چھڑو میاں محمد بخش فرماندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے شائی بھائی اونا دے مٹھی دے وچ ساری طاقتاں سن لیکن اونا صبر کیتا چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے 55 دعاواں کیتیاں سن حضرت مولا علی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 دیاں دعاواں کیتیاں سن اللہم اعت الحسین صبرا و اجرا اے اللہ ساڑھے پتر حسین نو کربلا دے میدان وچ صبر بھی عطا فرمائی تے اجر بھی عطا فرمائی تو اے دعاواں بچپن دیاں میرے آقا نے کیتیاں سن حضرت مولا علی نے کیتیاں سن حضرت سیدہ فاطمہ نے کیتیاں سن سارے صحابہ نو پورے مدینے نو تے دنیا نو پتا سی کہ کربلا دا واقعہ پیش ہونا ہے تے او دے وچ جہو جا صبر حسین نے کرنا ہے کائنات وچ کر سکدا ہی کوئی تے جہو جا اجر اللہ نے حسین نو عطا کرنا ہے او قیامت تک کسی نو نہیں مل سکے گا ایسا اجر اور صبر حسین نو ملیا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں قرآن مجید دی جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سے سوال نہیں کرتا قرآن دی آیت دا ترجمہ پہ پڑھنا ہوں مفہومی انداز دے اندر میں آپ نو سنا رہا اللہ فرماندہ سونیا اے اپنے غلامانوں تے دنیا والے نو کہہ دو میں توڑے کولوں کوئی سوال نہیں کردا اے دا پس منظر مختصراً میں پیش کراں تو صحابہ کرام نے جو دیکھیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ معاشی اعتبار دے نال مسلمان مضبوط نہیں سن حضور علیہ السلام دے گھر دے وچ فاقے ہو رہے سن تین دن تک اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ساڈے گھر چولہا نہیں سی جلدا پیٹ دے اوتے میرے آقا علیہ السلام بھوک دی وجہ تو پتھر بن دے سن جو صحابہ کرام نے معاملات نو ویکھیا تے صحابہ نے کچھ پیسے اکٹھے کیتے نبی پاک دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کر دئیے ہدیہ پیش کر دئیے جدوں انہاں نے ایک کام کیتا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرمایا سونیا تسی انہاں لوکاں نو آکھو منوں تواڈے پیسے دی تواڈے مال دی لوڑ کوئی نہیں قل لا اسألکم آپ فرما دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا کسے گل دا سوال نہیں اللہ حرف استثناء اللہ نے استثناء فرما دیتا ہاں ایک چیز دا سوال کرنا پہلا آکھیا سوال نہیں کردا نال یہ آکھیا ایک چیز دا سوال کرنا وہ کیڑی ہے فرمایا الا المودۃ فی القربا جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال پیار کریا جی انہاں دے نال
میرے آقا نے فرمایا میرے جننے احسان نے تواڈے اتے میں توانو اپنا امتی ہون دا شرف عطا کیتا ہے اللہ نے توانو میری امت وچ پیدا فرمایا میں توانو کلمے دی دولت عطا فرمائی قرآن اللہ نے میری وجہ تو توانو عطا فرمایا اللہ نے مقام و مرتبے عزتاں میری وجہ تو توانو عطا فرمائیاں اللہ نے قیامت والے دن جنت جیسی نعمت میری وجہ تو توانو عطا فرمانی ہے فرمایا جننے احسان میں مصطفیٰ نے تواڈے تے کیتے نے میں اے دے بدلے کوئی سوال نہیں کردا ایک کوئی سوال ہے مصطفیٰ کریم دا مردے دم تک میرے جڑے قریبی نے انہاں نال پیار کریا جنوں سمجھ آئی ہو مل کے بولو سبحان اللہ میرے قریبیاں دے نال بھئی بولو میرے نال مل کے بولو میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جے اچھا اے تسی آیت دا ترجمہ تے سن لیا ہے ہن اے دی تھوڑی جی وضاحت کریے ہن نبی پاک علیہ السلام دے قریبی کون نے قربا دے وچ کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں ہوندیاں نے جنہاں دے نال اساں پیار کرنا ہے اے دنیا داراں نے پھر بڑیاں تشریحاں کیتیاں اپنی اپنی مرضی دیاں تشریحاں کر لیاں کسے آکھیا آ قریبی نے تے آ قریبی نہیں لیکن میں ایک دنیاوی اصول نو بھی اور جڑا عقلی اصول بھی بندے دی سمجھ چاہندا ہے اونوں سامنے رکھ دے انشاءاللہ تواڈے سامنے گل کرنی ہے تو تواڈی سمجھ چاہ جائے گی ہن قریبی بندے تے کون کون ہوندا ہے اے ذرا اسا موازنہ کرنا ہے او کسے بھی مسلک دا بندہ ہوے پاویں سنی ہوے پاویں اہل تشیع پاویں اہل حدیث ہوے پاویں دیوبندی ہوے پاویں کوئی ہور کافر ہوے کوئی بھی دنیا دا انسان ہے تسی ایک کسے کو سوال کرو بھی سب تو قریبی تیرا بندہ کیڑا ہے جدے نال تیری سب تو زیادہ رشتہ داری ہے سب تو زیادہ قربت ہے تے بندہ ہر ایک تانوں آکھے گا کہ سب تو زیادہ میرے قریب میرے ماں تے باپ نے تواڈے ماں باپ کو نہیں تواڈے لاگے اچھا بولو پھر میری گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو تے رپلائی کرو تاکہ مینوں پتہ لگے تہاڈی گل عقل وچ پین دی ہے سب تو قریبی انسان دے ماں باپ انسان دے ہوندے نے جنہاں نے ایک انسان نو پیدا کیتا ہے او دنیا تے اوندا وسیلہ بنے حضرات ذوالفقار میں کیا کہ اج اگر کسے دے ماں باپ او دے سب تو زیادہ قریبی ہون تے پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام دے بھی سب تو زیادہ قریبی کون نے حضور دے اے تو انو اجے میں ونڈ کر کے دسی تے پھر تو انو سمجھ ہونی ہے میں گل کیوں کیتی ہے سب تو زیادہ قریبی میرے آقا دے کون نے میرے آقا دے والدین کریمین اے میں گل اس واسطے پیا کرنا اج دے اس پر فتن دور دے وچ کچھ بدبخت ایسے نے جڑے کہندے نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے ماں باپ مومن نہیں سن انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرات ذوالفقار اسی کہندے ہاں نالے نبی دے امتی ہون دا دعویٰ کردے ہو نالے ایڈی وڈی بے غیرتی کردے ہو خدا دی عزت دی قسم اگر کائنات دے اندر میرے نبی پاک دے والدین مومن نہیں تو پھر دنیا وچ مومن آیا ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگر میرے نبی دے ماں باپ مومن نہیں تو پھر کائنات اس مومن کون اور اللہ دا قرآن تے فرمان دیا ہے کہ جڑے نبی دے قریبی نے انہاں نہ پیار کرو سب تو زیادہ قریبی ماں باپ نے تے نبی پاک دے ماں باپ دا سب تو زیادہ حق کہ انہاں نہ پیار کیتا جائے حضرات ذوالفقار اور دوسری دلیل دیندہ جاواں اج کسے دے گھر حافظ قرآن آ جائے نا حافظ قرآن پتر بن جائے کسے دی بیٹی حافظہ بن جائے تو لوکی حدیث پڑھ کے سناندے نے ماں باپ خوش ہوندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ حافظ قرآن ہوئے اور با عمل ہوئے او دے حلال نو حلال تے حرام نو حرام سے گناہاں دی وجہ تو دوزخ دی آگ واجب ہو چکی سی جنت حرام ہو چکی سی قیامت والے دن اس با عمل حافظ قرآن دی سفارش دے نال اللہ انہاں 10 بندیاں نو جنت عطا فرمائے گا حضرات ذوالفقار میں کیا اور مت ماری گئی اگر تیرا پتر حافظ قرآن بن جائے جیدے سینے وچ قرآن آیا ہے جیدے سینے وچ قرآن آیا ہے یاد کر کے میں کہ تو جنتی ہو سکنا ہے کیونکہ تو حافظ قرآن دا ماں پیو میں تو میں کیا جڑا صاحب قرآن بن کے آیا ہے جیدے اتے اللہ قرآن نازل فرمایا ہے سوچ اس دے ماں باپ دی شان دا عالم کی ہوئے گا اللہ اکبر
या नबी जिंदाबाद। हजरत ज़िवाकार कहंदा है एक मछली भी है जिन्हें जन्नत ते जाना है। मैं कहो केड़ी मछली है जिन्हें जन्नत ते जाना है? आखे जिदे विच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी 40 दिन रहे ने। समंदर दे अंदर मछली सी, अल्लाह दे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली दे पेट विच रहे। उस मछली दा तवाफ सारे समंदर दी मछलियां कर दियां सन, क्योंकि इस मछली दे पेट विच अल्लाह दा नबी है। और मैं क्या सोच ते सही अल्लाह तेनू ईमानी गैरत नसीब फरमाए जेड़ा नबी दे मां बाप दे बारे गल करे कि नबी दे मां बाप मोमिन नहीं। और मैं क्या जिस मछली दे पेट विच अल्लाह दा नबी यूनुस 40 दिन रवे ओ मछली जन्नत विच जाएगी। ते जिस मां आमिना दे पेट दे अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम दे भी नबी मेरे आका अलैहिस्सलाम 9 महीने रहे। सोच उस आमिना दी अजमत आलम की होवेगा। जिस आमिना सैयदा आमिना दे शिकमे अतहर दे अंदर कमली वाला 9 महीने वसया होवे, उस सैयदा आमिना दी शान दा आलम की होवेगा। तो सब तो पहले करीबी मेरे आका दे मेरे नबी दे वालिदैन ने मुबारक होवे तुहानू अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी नू कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सानू अल्लाह इस सुथरा अकीदा अता कीता है। असी सब तो वध के जेड़े करीबी नबी पाक दे ने उन्हां विचों उन्हां दे वालिदैन नाल प्यार करने और मोमिन मनने। दूसरा जेड़ा इंसान दा करीबी रिश्ता हुंदा है ओ इंसान दे भाई ते बहन हुंदे ने, भैन ते भरा। मां बाप तो बाद जेड़े मां बाप दे शिकम दे विचों मां दे शिकम दे विचों इकट्ठे पैदा होए ने भरावां दा ते भैनां दा रिश्ता इस तो बाद करीबी रिश्ता है। लेकिन मेरे आका अलैहि सलाम नू अल्लाह ने शान अता कीती है, इहदे विच भी मेरे आका दी फजीलत है। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दा भाई भी कोई नहीं ते बहन भी कोई नहीं। यानी हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दे शिकमे अतहर विचों अल्लाह ने होर कोई पुत्र और बेटी अता नहीं कीता। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सुलभ विचों कोई होर पुत्र ते धी नहीं मिलिया। ओदी एक वजह मैं तुहानू भी दस देना, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु अजे हजूर शिकमे अतहर विच सन, पैदा नहीं सन होए ते आप दे वालिद गिरामी दा साया उठ गया। 6 साल दे सन, सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दा साया भी उठ गया। यानी नबी पाक कल्ले ही भाई ने, ना कोई होर बहन सी। बाद विच रजाई बहन ते बनी हजरत शीमा और हजरत हलीमा सादिया दा पुत्र दुध शरीक भाई बनया। लेकिन हकीकी जड़ा सुलभी भाई है वो नबी पाक दा कोई नहीं, ना बहन है। हजरत ज़िवाकार एक क्यों नहीं? उलमा फरमाते ने वजह है वे कि अगर नबी पाक अलैहि सलाम दा कोई सक्का भैन ते भाई हुंदा ते भैन ते भरा जड़े ने ए बराबरी दा हक चाहते ने ते अल्लाह नहीं सी चाहता कि मेरे मुस्तफा दी कोई बराबरी करे। मेरे मुस्तफा दी वो कल नू मेरे मुस्तफा नू आखे कि जिस मां विच तू पैदा होया मैं भी उसे मां विच होया, जिस बाप दे सुलभ विच तू आया उसे विच मैं आया। अल्लाह नू पसंद नहीं सी कि मेरे मुस्तफा दी कोई बराबरी दा दावा करे। अल्लाह ने सैयदा आमिना दे शिकम विच कोई दूजा होल ही नहीं दिता। तो बहन भाई दा ज्यादा हक बनदा मां बाप तो बाद वो है ही नहीं नबी पाक अलैहि सलाम दा। तीसरा करीबी रिश्ता हर बंदे दा वो इंसान दी बीवी दा रिश्ता हुंदा है। तवज्जो है वे, जिन्ना दी है वे ओ ते बोलो, बाकी भावें रहन दियो। सब तो करीबी रिश्ता बहन भाइयों तो बाद बीवी दा रिश्ता है। हजरत ज़िवाकार मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामों, बीवी तो बाद फिर अल्लाह जड़ी औलाद अता करदा है वो इंसान दे करीबी हुंदी है। हुन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 11 अज़वाज मुतहरात ने। पता चलिया कि जड़ियां हजूर दियां बीवियां ने ये भी हजूर दे कुरब विच ने। लिहाजा कुरान कहंदा है कि करीबियां दे नाल प्यार करना है, जिन्हां नाल प्यार करना है उन्हां विच मेरे नबी दियां बीवियां भी शामिल ने। भाई तवज्जो मेरे वाल रखो सारे, जिन्हां दे नाल प्यार करना है हजूर दियां बीवियां भी शामिल ने। हुन मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां बीवियां दे विच एक नाम अम्मा आयशा तो सिद्दीका दा है।
ਇਹ ਮੁਹर्रम उल हराम शरीफ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਦਬਖਤ ਲੋਗ ਇਸ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀ महबूबा है महबूबे रब्बिल आलमीन है जिस अम्मा आयशा सिद्दीका दी पाकी दे अंदर एदी पाक दामनी दे अंदर अल्लाह ने कुरान दे अंदर 18 आयतां नाज़िल फरमाईयां ने ओ अम्मा आयशा सिद्दीका जिदे हुजरे दे अंदर आज भी मेरे आका दा सबज गुंबद है इस सबज गुंबद वाला हुजरा अम्मा आयशा सिद्दीका दा हुजरा है जिथे मेरे आका दी कब्र मुबारक बनी है हजरत ज़िवकार आज लोग अम्मा आयशा दी शान च बकवास करदे ने मौला अली दी मोहब्बत दा दावा करके कि अम्मा आयशा सिद्दीका दी उन्हां नाल जंग होई असीं कहने आ बदबख्ता सोच सब तो करीबी रिश्ता इंसान दा ये बीवी दा रिश्ता भी है मेरे आका अलैहि सलाम दी महरम राज है और कुरान ऐलान फरमांदा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम अल्लाह फरमांदा जेड़ियां नबी दियां बीवियां ने ए मोमिना दियां मावां ने 12 नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 1 उलमा दे कदमां नूं हाथ ला के कहना चाहना अल्लाह फरमांदा है नबी दियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने अगर कोई बकवास करदा ते करदा रवे तेरा ताल्लुक ही कोई नहीं तू अपने आप नूं कहना कि साडे वर्गा मोमिन कोई नहीं असी मोमिनीन ना मैं कह लानत ऐसे मोमिन दे पे जेड़ा आयशा सिद्दीका ते बकवास करे क्योंकि अल्लाह फरमांदा है कि नबी दियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने ओ तुहानू मुबारक होवे जिवें असीं नबी दी बीवी हजरत खदीजा नाल प्यार करने आ इंज नबी दी बीवी अम्मा आयशा नाल भी प्यार करने आ असीं नबी दियां बीवियां नू मावां मनन वाले आ ते तुहानू पता है जेड़ा मां प्यो दी गुस्ताखी करे लोकी कहंदे ने हराम दा ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਜ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਵੇ हज़रत ज़िवकार मेरे आका दे गुलामों पता लग्या नबी पाक दे मां-बाप भी करीबी बहन भाई है ही नहीं रजाई बहन भाई वो करीबी ने उन्होंने भी प्यार करना है और नबी पाक दियां बीवियां भी करीबी तो सारियां बीवियां नाल प्यार करन दा अल्लाह ने मुतालबा फरमाया है अगली गल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी औलाद बीवी तो बाद औलाद करीबी हुंदी है हज़रत ज़िवकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद कितनी है ये भी बड़ा रोला है आज लोग कई आंदे ने हजूर दी ते सिर्फ इक्को ही बेटी है जिहदा नाम हज़रत फातिमा है ये सुनिया दा अकीदा नहीं साडा अकीदा ए वे और वाज़े डंके दी चोट उत्ते दलाइल दे अंबार दी रोशनी दे अंदर कुरान दी रोशनी विच हदीसां दी रोशनी विच असीं साबित करांगे और अपने दियां किताबां विचों भी ते जेड़े इनकार करदे ने उन्हां दियां किताबां विचों भी इत्थे ते बोलो सुभान अल्लाह भाई मेहनत असां करनी तुसीं सुभान अल्लाह भी नहीं यार बोलदे अपनियां किताबां विचों भी ते इनकार करन वालियां दियां किताबां विचों भी असीं साबित करांगे नबी दियां एक नबी दी एक बेटी नहीं नबी नूं अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाईयां कितनियां बेटियां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह 4 तियां अता कीतियां ने एक बेटे दा नाम हजरत ज़ैनब दूसरी हजरत रुकैया तीसरी हजरत उम्मे कलसूम और चौथी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा 4 बेटियां अल्लाह ने हुजूर नूं अता कीतियां ये भी सुनियां दा अकीदा है और 3 पुत्र अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अता कीते हजरत अब्दुल्ला हजरत कासिम हजरत इब्राहिम तीनों पुत्र बचपन फोत हो गए बेटियां 4 जवान हुई इन्हां दे निकाह भी होए मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों हुण पता चलिया कि मोमिन असल ओही होवेगा जेड़ा नबी दी सारी औलाद नाल भी प्यार करेगा ते अगर कोई नबी दी औलाद दा इनकार करे ओ मोमिन हो सकदा
نہیں میں عقیدہ بیان کیتا ہے جنی گفتگو اجے تک کیتی ہے عقیدے دے والے نہ کیتی ہے تاکہ صرف سر نہیں سننی کم از کم سانو پتا تے ہوئے کہ ساڈا عقیدہ کی ہے نبی پاک دے گھر والیاں دے بارے اسی اہل بیت دا ذکر کرنے تے سننے ہاں حضور دی اہل بیت ہے کون اس سارے میرے آقا علیہ السلام دی اہل بیت وچ شامل نہیں میرے آقا دے ماں باپ بھی میرے آقا دیاں بیویاں بھی میرے آقا علیہ السلام دی اولاد بھی اہل بیت وچ شامل ہے اج کئی لوگ کہندے نے اے اہل بیت وچ نہیں ہے صرف علی پاک امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ جنہاں نو اسی پنج تن پاک کہنے ہاں صرف اے نبی دی اہل بیت نے اس تو علاوہ نہیں او دی وجہ میں دسنا وا اے بھی اہل بیت وچ شامل نے میرا دل کردا پہلے حدیث نہ سنا دیاں بھئی اے بیویاں بھی ہو گئیاں ماں باپ بھی ہو گئے اولاد بھی ہو گئی ہن علی پاک امام حسن تے حسین بھی اہل بیت وچ نے اے دے بارے باقاعدہ سیاستہ اور دیگر کتب حدیث وچ روایت موجود ہے ایک دن میرے آقا علیہ السلام اپنی کالی کملی نو اوڑھ کے بیٹھے نے کالی چادر میرے آقا نے جس میں ادھر اتے لئیے آقا علیہ السلام بیٹھے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی زوجہ انہاں دا گھر ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری میں ویکھیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے علی پاک گھر وچ داخل ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے علی نو ویکھیا حضور نے اپنی مبارک چادر نو انج کھولیا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آ میری چادر دے تھلے حضور نے اپنی بکل دے تھلے علی پاک نو لے لیا پھر تھوڑی دیر گزری فجاءت فاطمہ فادخلها تھوڑی دیر گزری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور دی بیٹی آئی نبی پاک نے اپنی چادر نو کھولیا اپنی بیٹی نو چادر دے تھلے لے لیا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تھوڑی دیر گزری حضرت امام حسن مجتبی آئے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو آپ نے زانو دے اوتے بٹھایا تے چادر لے لئی تھوڑی دیر گزری امام حسین دوڑ دے آئے تے حسین دا پیار وکھرا ہی ہے میرے آقا نے چادر کھولی نہیں حسین آپ ہی کھول کے وچ وڑ گئے ہائے ہائے حسین آپ ہی کھول کے چادر دے وچ وڑ گئے میرے آقا علیہ السلام نے چادر دی بکل ماری میرے آقا نے عرض کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وطہرہم تطہیرا اے اللہ اے جیڑی میرے بکل دے وچ آ گئے نے اے محمد دی اہل بیت اہل بیت اے بھی محمد دی اہل بیت ہے ہن میں ایتھے ایک وجہ بیان کرنا چاہنا تسی سوچ دے ہوو گے نبی پاک علیہ السلام نے ایک کام کیوں کیتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وکھرا وچ لے کے تے اپنی اہل بیت وچ شامل کیوں کیتا ہے تانوں پتہ ہے تیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا تیاں بیٹیاں اے مہمان ہوندیاں نے اپنے گھر دے اندر اصل گھر انہاں دا شادی تو بعد سسرال دا گھر ہوندا ہے بیٹیاں اے غیراں دی امانت بن جاندیاں نے اے سسرال والیاں دا گھر انہاں دا اصلی گھر کہلاندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو وکھریاں چادر دے تھلے لے کے انہاں دے دوواں شہزادیاں نو لے کے مولا علی نو لے کے دنیا دے وچ آن والے لوکاں نو دس دیتا ہے پہلے ہی اعتراض دا جواب دے دیتا ہے کہ کل نو کوئی اے نہ آکھے کہ جڑیاں تیاں ہوندیاں نے اے تے اپنے خاندان نہیں ہوندیاں اے تے اپنا گھر نہیں ہوندیاں اے تے غیراں دیاں امانتاں ہوندیاں نے اے تے اگلیاں دا جا کے حصہ بن جاندیاں نے اے تے شوہر دے گھر دا جا کے حصہ بن جاندیاں تیاں اپنے خاندان وچ شامل نہیں ہو پاندیاں میرے آقا علیہ السلام نے اس اعتراض دا اس اٹھن والے سوال دا پہلے ہی جواب دے دیتا حضور علیہ السلام نے چادر دے تھلے اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے دوترے نو لے کے دس دیتا اوے لوگوں کوئی خیال اپنے ذہن وچ الٹا نہ اون دے آجے جویں میریاں بیویاں جویں میرے ماں باپ میری اہل بیت نے جویں میرے پتر میرے اہل بیت نے انجی میری بیٹی فاطمہ بھی میری اہل بیت ہے زندہ باد توجہ ہے وے پھر ایک باری بولو سبحان اللہ بھائی جدا گھرانہ ایسا پاکیزہ گھرانہ ہوئے اے نے میرے آقا دی ساری اہل بیت میں امید کرنا کہ انشاءاللہ ہن مردے دم تک تسی یہ گلاں ذہن چوں نکلن نہیں دیو کہ حضور دی اہل بیت وچ ہے کڑے کڑے لوگ اے تسی اپنے ذہن وچوں نکلن نہیں دیو گے اس واسطے عاشق گاندا ہے افضل ہے گل جان میں
حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ چپ کر کے نہیں بہنا حضرات زیوکار ہن میں تانوں چپ نہیں رہن دینا ایڈی عظمت والا تے شان والا گھرانہ ہے ہر بندہ اپنی اپنی حاضری پیش کرے تے مل کے پڑھو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے ستے ہو چلو جڑے جاگدے پہ ہو ہاتھ کھڑے کرو جاگدے پہ ہو جڑے ہاتھ کھڑے کرو اے ہاتھوں تھلے نہ ہون اے ذرا کیمرہ کماو اے ویسے تے فرشتے لکھ رہے ہیں کیمرہ چل رہا ہے میں چاہنا نبی دے گھر والوں دا ذکر ہوئے تے سنی نہ بولے وہ تسی نہیں بولنا تے دوجیاں بولنا ہے بھئی ایسی اہل بیت نہ پیار کرنے ہاں تو بولو ثبوت دے وہ لوگانوں کہ اہل بیت دا ذکر سننا تے آؤ سنیا دے گل سن کے بیٹھو کہ سنیا دے بچے سنیا دے عورتاں سنیا دے مرد کیویں اہل بیت دا ذکر کر دینے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا رب کائنات قرآن فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ اور ایک پلک تھی بس حکومت یزید کی ایک پلک تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کے ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کے ہے زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حضرات زیوکار آؤ اس گھرانے دی شان بیان کرا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت
ने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे घर बच्चे दी विलादत दा वेला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा ए मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान ने हजरत ज़िवाकार मेरे आका ने फरमाया अम्मी जान जाओ जदों बच्चे दी विलादत दा वेला होंदा है इस औरत दे करीब औरत दा होना जरूरी है। मेरी बेटी ज़हरा दे घर विच बच्चे दी आमद दा वेला है जाओ जाके तुसी मेरी बेटी दा ख्याल रखो। हजरत उम्मे ऐमन फरमादियां लोगो रब्बे काबा दी कसम वलदतुल हसन बाद ज़हर फसल्लत बिल असर। हजरत उम्मे ऐमन फरमादियां ने एडे नबी दा पाक घराना है अल्लाह ने इस घराने तू पलीती इंज दूर फरमाई है। हजरत सैयदा फातिमा ने ज़ोहर दी नमाज तो बाद इमाम हसन ने पैदा किया है इमाम हसन ने पैदा किया है। असर दी नमाज मुसल्ले उत्ते खलो के अदा की। तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी अहले बैत अहले बैत अहले बैत। तवज्जो है वे हजरत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने जदों बच्चा पैदा होवे ना मां भी नापाक हो जाती है बच्चा भी नापाक पैदा होता है। तहद्दे तोहर और ज्यादा तो ज्यादा निफास की जिहड़ी मुद्दत 40 दिन औरत पाक नहीं होंदी नमाज नहीं पढ़ सकती कुरान नहीं पढ़ सकती रोजा नहीं रख सकती मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती कुछ भी इस तरह के मुआमलात नहीं कर सकती क्योंकि मां भी नापाक होंदी है बच्चा भी। हजरत सैयदा फातिमा दी शान है वे एडा पाक घराना। हजरत उम्मे ऐमन कहंदियां ने ज़ोहर दी नमाज तो बाद हजरत सैयदा फातिमा ने इमाम हसन नू पैदा किया असर दी नमाज मुसल्ले ते खलो के अदा की यानी नापाक नहीं। हजरत ज़िवाकार हजरत उम्मे ऐमन फरमांदियां मैं नबी पाक दी बारगाह चाई ते बड़ी हैरान आका ने पूछया अम्मी जी हैरान क्यों वजह की है? आख्या सोनिया जदों भी बच्चा पैदा होता है मां नापाक होंदी है बच्चा नापाक होंदा है। अज अजीब मामला देखिया तेरी बेटी फातिमा भी पाक है तेरा पोतरा दोतरा हसन भी पाक है। मेरे आका ने फरमाया अम्मा तू नहीं जानती अल्लाह का कुरान नहीं सुनया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने मेरे घर को इंज दा पाक कीता कायनात विच इन्हां वर्गा पाक हो सकदा ही कोई नहीं। इंज दा पाक फरमा दिता है ते ए पाक ने ए पाक घराना है सैयदा तैयबा फातिमा जिस घराने दियां असीं शाना बयान करने आ जिन्नू अल्लाह ने पुत्र हुसैन लाल अता फरमाया। हुसैन नू मकाम ते सबर किवें मिले ने ये सारी तरबियत मां दी तरबियत है। मां अल्लाह वाली होवे मां हया वाली शर्म वाली होवे अल्लाह दी फरमा बरदार होवे फिर पुत्र हुसैन वर्गे अल्लाह देंदा है। आज हुसैन ते हुन क़यामत तक पैदा नहीं हो सकदा। खुदा दी कसम आज भी मावां उस तरह दियां हो जान जिवें पुरानियां साडियां वलियां दियां मावां सन। हुसैन ते दूजा नहीं आ सकदा खादिम हुसैन आ सकदा है। खादिम हुसैन आज भी पैदा हो सकदा है अगर मावां आज भी नेक हो जान। हजरत सैयदा फातिमा एडियां इबादत गुजार सन एडियां इबादत गुजार सन सैयदा फातिमा। अज मावां उठदियां ने घरां दे विच LCD लगी डिश लगी केबल लगी तो इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। हर घर नूं पता है ये कोई लकी जिहड़ी लुकी गल नहीं छुपी गल नहीं। 7 बजे माँ उठेगी नमाज फजर दी नहीं पढ़नी कुरान नहीं पढ़ना उठ के LCD दे उत्ते फौरन को गाने वगैरह लगन नाल घर दे काम काज होणगे। बच्चा रोंदा होवे ते उहनूं गाना ला के दुध पियाना है ताकि बच्चा चुप करके सो जाए। तुसी ईमानदारी नाल दसो जिस बच्चे दी तरबियत ये की जा रही है वो बच्चा वड्डा होकर फरमा बरदार बन सकता?
اور یاد رکھنا جیڑا بچہ اللہ رسول دا فرما بردار نہیں ہوئے گا وہ ماں باپ دا فرما بردار کیوں نہیں ہوئے گا؟ تو جے تسی چاندے ہو کہ ساڑی اولاد فرما بردار ہوئے، والدین نو چاہید ہے اپنی اولاد نو اپنے اللہ دا تے اپنے رسول دا فرما بردار بنائے، اللہ اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ انہاں دی تے فرما برداری انہاں دا خوف تے دل وچ پیدا کریے نا۔ سیدہ فاطمہ ایڈی عبادت کرن والیاں، اے بھی خاتون ہے، میرے آقا دی بیٹی ہے، شہزادی کونین ہے، خاتون جنت ہے۔ حضرات زوکار سیدہ فاطمہ جدو رات نو عشاء دی نماز پڑھنی تے عشاء تے بعد نفل نیتنے تے حضرت اماں فاطمہ نے سجدے وچ سر رکھنا تے فجر دی اذاناں ہون لگ پینیاں، فجر دی اذان ہو جاندی ہے تے حضرت فاطمہ رو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے، یا اللہ ایڈیاں چھوٹیاں راتاں بنائیاں دی تیری بندی فاطمہ دل کھول کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ ایڈیاں چھوٹیاں راتاں کہ فاطمہ ایک سجدہ پورا نہیں کر سکی۔ حضرات زوکار پھر اللہ نے انہوں مقام پتہ کیسے عطا کیتے نے؟ تیرے پتر نو بھی مقام مجھدے ملے۔ اما عائشہ صدیقہ تے حضرت فاطمہ ایک دن کٹھیاں بیٹھیاں، توجہ ہے وے؟ اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ کٹھیاں بیٹھیاں ماما تے تیاں۔ ویسے حضرت فاطمہ حضرت اماں خدیجہ دی بیٹی نے، 6 جڑی اولاد ہے، 4 بیٹیاں اور 2 پتر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو اماں خدیجہ دے شکم اطہر وچوں عطا فرمائے نے، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ، باقی جڑیاں ازواج نے انہاں وچوں میرے آقا علیہ السلام دی اولاد نہیں سی۔ حضرات زوکار اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ کٹھیاں بیٹھیاں، آج چودھری دی بیٹی ہوئے نا، کسے ایم پی اے دی، ایم این اے دی، کسے پیسے والے دی، کسے جگیردار دی تھی ہوئے، انہوں بھی اپنے آپ تے مان ہوں ہے کہ میں جگیردار دی، میں چودھری دی، میں ایڈے اعلیٰ منصب والے دی تھیاں، وہ فخر محسوس کر دی تے ہوئے نبیاں دے امام دی بیٹی۔ ایڈا وڈا جملہ سی تسی پی گئے ہو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ نبیاں دے سردار دی بیٹی ہوئے، امام الانبیاء دی بیٹی ہوئے، محبوب خدا دی بیٹی ہوئے، اپنے آپ تے ناز آیا۔ اما عائشہ صدیقہ نو کہنے لگیاں، مولانا روم نے اس روایت نو لکھیا ہے، اما عائشہ صدیقہ نو کہنے لگیاں حضرت فاطمہ، امی جان شان تواڈی بھی بڑی ہے تے میری بھی بڑی ہے، پر دسو تے صحیح تواڈی شان بہتی ہے کہ میری بہتی ہے؟ تواڈا مقام زیادہ ہے کہ میرا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بھی فقیہہ سن، مجتہدہ۔ حضرات زوکار حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں، بیٹی فاطمہ سوال تو کیتا تے جواب بھی آپ ہی دے دے، تینوں کی لگدا ہے کہ ساڈے وچوں کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے؟ حضرات زوکار سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے، اماں اگر میرے کلو پوچھنی ہے کہ سادے بچوں والا کون ہے تے اماں پھر ذرا غور دے نال سن، میں نبی دی بیٹی ہاں، میں نبی دی بیٹی ہاں، تو نبی دی بیٹی ہے، اماں میں آقا دی بیٹی ہاں، تو غلام دی بیٹی ہے، میں پیر دی بیٹی ہاں، تو مرید دی بیٹی ہے، میں محمد دی بیٹی ہاں، تو ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، اماں مقام دا اندازہ پہلا حضرت اماں عائشہ صدیقہ تو قربان جاوا۔ حضرت زوکار مسکرا کے جواب دیتا، آپ نے فرمایا بیٹی زہرا جو رشتہ دا موازنہ پہ کرنی ہے، پھر ایک گل میں بھی کرنا چاہنی ہے، میں نبی دی بیوی ہوں، تو امتی دی بیوی، میں نبی دی بیوی ہوں، تو امتی دی بیوی ہے، میں آقا دی بیوی ہوں، تو غلام دی بیوی ہے، میں پیر دی بیوی ہوں، تو مرید دی بیوی ہے، میں محمد دی بیوی ہوں، تو علی المرتضیٰ دی بیوی ہے، اے میری بیٹی ہے مقام دا اندازہ آپ لالا، اے تے دنیا داری دیا گلانو، اے پتہ تے قیامت والے دن لگنا ہے، جدو بیوی نے اپنے شوہر دے نال جنت وچ جانا ہے، اے بیٹی جدو قیامت والا دن ہونا ہے، تو علی نال جنت وچ جانا ہے، میں نبی نال جنت وچ جانا ہے۔
حضرت زبکار جی حضرت اما عائشہ صدیقہ نے اپنی گل کی تھی حضرت فاطمہ دے چہرے تے پریشانی دے اثرات آئے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بیٹی نو سینے دے نال لایا تے حضرت سیدہ فاطمہ دا متھا چومیا حضرت اما عائشہ نے فرمایا اے میری بیٹی زہرا اے تے مقام دی گل کیتی ہے اے تے نسبت دی گل کیتی ہے لیکن اگر کوئی میرے کو پوچھے کہ عائشہ دس فاطمہ دے نال پیار کنا کرنی ہے اے عائشہ فاطمہ دے نال پیار کنا کرنی ہے تو میں تے اللہ دی بارگاہ وچ دن رات دعا کرنی ہے اے میرے مولا تو مینوں عائشہ نہ بنا مینوں زہرا دے سر دا ایک وال بنا دے مینوں زہرا دے سر دا ایک وال بنا دیندا مینوں فاطمہ دے سر دا ایک وال بنا دیندا حضرت فاطمہ نے عرض کیتی امی جان ایڈا وڈا جملہ پیاں بول دیا جے ایڈی وڈی گل کیوں کر دتی جے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے مسکرا کے فرمایا اے بیٹی زہرا اے پورے جگ دیا نظر میرے رب دیا نظر محمد دے سر تے میرے محمد دیا نظر فاطمہ تیرے سر تے زندہ باد واہ بھائی واہ صدقے جاواں تہاڈے حسینی ہون زور میرا لگدا پیا تھک تسی گئے ہو پھر ایک باری بولو حسینیت اجے بھی سارے نہیں بولے جڑا نہیں بولیا میں نہیں کہندا او آپ سوچے میں حسینی ہاں کہ یزیدی ہاں اگر تے حسینی ہو تو پھر اظہار کرو سارے منن والے ہو میں جاننا لیکن بولیا کرو یار جے اسی انہاں پاکاں دے واسطے نہیں بولنا تے پھر کتے بولنا جے پھر بولے ایک باری ہاتھ اٹھا کے جواب دینا حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت تاجدار ختم نبوت یہ تو انو بار بار آکھن دی لوڑ پتہ نہیں کیوں پیندی ہے سمجھدار بندے ہو آپ جواب دیا کرو یہ نعرے ساڑی پہچان نے ساڑا ذوق نہیں صرف یہ ساڑا ایمان تے عقیدہ بھی ہے حضرات زواکار اما عائشہ صدیقہ کہنی ہے بیٹی تیری شان تے نہیں ہے کہ میں کہنی ہے کہ عائشہ نہ ہوندی فاطمہ دے سر دا ایک وال ہوندی یہ پیار سی آج لوگ آندے نے اما عائشہ نو ابو بکر عمر عثمان نو معاذ اللہ اے اہل بیت نہ پیار نہیں سی کر دے اور میں کہا جا بدبختہ کیوں دنیا نو گمراہ پیا کرنا ہے مسلمانہ دے ایمان خراب پیا کرنا ہے خدا دی عزت دی قسم کھا کے کرنا اساں قرآن پڑھیا ہے اور حدیثاں نو پڑھیا ہے تاریخ نو پڑھیا ہے جنہ پیار صحابہ تے اہل بیت دا آپس وچ سی قیامت تک مثال قائم ہو ہی نہیں سکتی جنہ پیار صحابہ تے اہل بیت دا آپس وچ سی تسی آج جنہ وچ ونڈ کرن دی کوشش کر دے ہو اور جننے اہل بیت دے فرد نے ممبر رسول تے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نہ گل کرنا اج شان صحابہ بیان ہوئے کئیاں دے منہ تے وٹ پہ جاندے نے اے اہل بیت دا نام نہیں لیندے اوے جننے بھی اہل بیت دے فرد نے سارے صحابہ وچ شامل نے اے گل انہوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو جننے اہل بیت دے افراد نے سارے صحابہ دے وچ جدو اسی صحابہ دا نام لئیے نا تے اہل بیت وچ شامل ہو جاندے نے کیونکہ سارے اہل بیت صحابہ وچ شامل نے اہل بیت ہونا ایک الگ منصب مل گیا لیکن جدو صحابی دا نہ ہوئے تے اہل بیت دا ذکر بھی ویتی آ جاندہ ہے حضرات زوکار میرے آقا دے غلاموں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی ایسی شہزادی حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تھی منو حکم ملیا سی کہ بڑا پرزوگ جذبہ نو ودان والا ایمان تے محبت نو ودان والا اے واقعہ حدیث جڑا آیا اے سنانا ہے
میں یہ ذرا سنان لگا دلجوئی دے واسطے حضرت عثمان نے دعوت کی تھی نبی پاک دی عثمان میرے نبی دا دورہ دماد ہے میرے نبی دا او بولو میرے نبی دا دو بیٹیاں میرے آقا دیاں حضرت عثمان دے بیڑے بیچ علی پاک وال ایک بیٹی ہے عثمان غنی وال نبی دیاں دو بیٹیاں دعوت کی تھی بڑے امیر سن آج بھی مدینے دے وچ حضرت عثمان غنی دے نام دی سخاوت ہوندی ہے ایسا سخی حضرت عثمان نے دعوت کی تھی سونے صحابہ نو لے کے میرے ویڑے آؤ بڑی عالی شان دعوت کی تھی علی پاک بھی ٹور گئے ہن حضرت عثمان غنی نے بڑے کھانے دا اہتمام کیتا بڑا انتظام کیتا بڑا سونا اہتمام کیتا بڑے اچھے کھانے بنائے نبی پاک نو لین واسطے توڑ آئے ہن جدو نبی پاک نکلے نا اپنے گھر وچوں حضرت عثمان دے ویڑے والے تے حضرت عثمان نے قدم گننے شروع کر دیتے قدم پٹیا 1 2 3 4 جویں نبی پاک اپنا قدم مبارک اٹھاندے نے حضرت عثمان گنتی گندے نے نبی پاک علیہ السلام بڑے حیران نے کہ عثمان یہ کام کیوں پیا کردا ہے جا کے دعوت کھادی صحابہ نے مولا علی نے جدو حضرت عثمان واپس آئے نبی پاک نو لے کے تے پھر قدم گننے شروع کر دیتے صحابہ نے پوچھا عثمان اننے قدم نبی پاک دے گنے نہیں خیر ہے حضرت عثمان کہنے لگے جننے قدم چل کے میرا کملی والا میرا آقا میرے مصطفیٰ کریم میرے دل تے میری جان میرا ایمان میرے مصطفیٰ کریم مسجد وچ گھر تے گھروں مسجد وچ گئے نے جننے قدم ہوندیاں جاندیاں حضور نے اٹھائے نے میں اننے غلام آزاد کرنے نے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کرنا علی پاک گھر آئے پریشان بیٹھے سن بیوی او ہوندی ہے جنہوں شوہر دا چہرہ ویکھ کے پتہ لگ جائے کہ میرا شوہر پریشان ہے یا خوش ہے انہوں کو پریشانی سے نہیں حضرت سیدہ فاطمہ مزاج شناس مرتضی سن ویکھ کے پہچان جانیاں سن کہ علی پاک کی چاندے نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان سیدہ پاک نے فرمایا علی پاک میرے سرتاج پریشان کیوں علی پاک نے فرمایا زہرا عثمان نے آج دعوت کی تھی بڑی عالی شان دعوت کی تھی تے میں بھی نبی پاک دا دماد ہاں میں بھی حضور دا جوائی ہاں تے عثمان تے بڑی دولت والا تے بڑے مال والا تے انہیں تے کر لئی ہر قدم دے بدلے غلام بھی آزاد کیتا ہے میں پریشان ہاں میں بھی امیر ہوندا تے میں بھی ہوں جی دعوت کردا اپنے آقا دی اپنے سسر دی اپنے نبی دی سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا بس اینی جی گل تو پریشان ہوں بس اینی جی گل تو پریشان ہو علی پاک نے فرمایا زہرا کار کھان واسطے کچھ نہیں اسی فاقے پہ کٹنے آتے چھوٹی جی گل دعوت نہیں کر سکتا میں حضرت فاطمہ نے آکھیا جاؤ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر تے جا کے دعوت دے کے آؤ آج جی نبی پاک دی دعوت کرنی بولو سبحان اللہ آج جی دعوت ہوئے گی حضرت علی پاک بڑے حیران نے کہ فاطمہ کیوں دعوت ہوئے گی کھان واسطے کچھ نہیں آکھیا جی انتظام میرے ذمے تسی جاؤ حضرت علی پاک اٹھے جدو دروازے تے کول آئے نا تے حضرت سیدہ پاک نے آواز دیتی فرمایا علی پاک گل سنیا جے علی پاک نے مڑ کے ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں جدو نبی پاک آن تے جدو واپس جان قدم گن دے آیا ہائے 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 قدم گن دے آیا جے علی پاک اور حیران ہو گئے ٹھیک ہے ہن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت علی پاک آئے دعوت دیتی نبی پاک علیہ السلام نے علی وال ویکھ کے مسکرایا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے علی دعوت تے آواں گے جدو دعوت دا ٹائم او ویلا ہویا علی پاک نو زہرا پاک نے فرمایا جاؤ جی نبی پاک نو بلا کے لے آؤ نبی پاک علیہ السلام جدو صحابہ نہ نکلے نا مسجد وچوں ہن علی پاک پیچھے پیچھے نے جدو نبی پاک نے پیر پٹیا علی پاک کہندے نے 1 حضور نے دوسرا پٹیا علی پاک کہندے نے 2 تیسرا 3 نبی پاک نے موڑ کے ویکھیا بھئی علی تو کی پیا کرنا ہے میرے قدم کیوں پیا گرنا ہے حضور علیہ السلام ویکھ کے مسکرائے موڑ کے ویکھیا تے آقا علیہ السلام گھر وال ٹر پے صحابہ کرام بھی بڑے حیران نے علی قدم کیوں پیا گرنا ہے جدو گھر وچ آئے حضرات زوکار ہم دسترخوان لگ گیا کھانا موجود نہیں علی پاک سیدہ زہرا نو کہنے لگے فاطمہ نبی پاک بھی آگے نے صحابہ بھی آگے نے دسترخوان لگ گیا کھانا تسی آکھیا سی انتظام میرے ذمہ کھانا حضرات زوکار سیدہ زہرا پاک نے وضو فرمایا
सईदा ज़हरा पाक ने मुसल्ला बिछा लिया अल्लाह दी बारगाह च 2 रकत नफल अदा कीते ते अपने हाथ मुबारक उठाए अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीती मौला मेरे मौला तू जान मैं कौन है जिदी दावत कीती है वो कौन आया है तेरा महबूब है तेरा आखिरी नबी है और मैं तेरे नबी दी महबूबा बेटी है मेरे मौला आज इस बेटी दी लाज तू ही रखनी है आज ऐसे ज़हरा दी लाज तू ही रखनी है हज़रत ज़िवाकार रब्बे कायनात दे नाल ऐसा प्यार सईदा ज़हरा पाक दा है कि सईदा ज़हरा दे जेड़े हाथ मुबारक ने आप दे चेहरे दे उत्ते नहीं आए रब्बे कायनात ने हुक्म दे दिता फरमाया जिब्रील जल्दी जन्नत च चला जा जाके जन्नत विचों खाने जमीन उत्ते ला जा अली दे वेड़े विच जाके दस्तरखान ते खाने ला दे हज़रत ज़िवाकार जन्नत विचों खाना आ गया जदों सारे सहाबा ने खाना खाना शुरू किया सहाबा नाल निवाला मुंह विच पांदे ने नाल एक दूसरे वाल हैरानगी दे नाल वेंदे ने हज़रत ज़िवाकार जदों सारे सहाबा ने खाना खा लिया मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अर्ज़ कीती सोनिया आज तक बड़े बड़े लजीज खाने खाते ने लेकिन पता नहीं कंज दा खाना एक जुदा खाना आज तक कंज दा खाना नहीं खाता हज़रत ज़िवाकार मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलमो ओ तुहानू फिकर दी लोड़ नहीं मेरी बेटी ज़हरा दे सदके नाल जेड़े खाने रब्बे कायनात ने क़यामत आने तो बाद जन्नत विच अता करने ने अल्लाह तुहानू दुनिया विच अता कर दित्ते नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी अज़मत व शान अहले बैत अज़मत व शान अहले बैत हुसैनियत 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 आका ने फरमाया जेड़े खाने जन्नत च जाके क़यामत तो बाद लबने ने बेटी ज़हरा दी दुआ दे सदके अल्लाह जन्नत दे खाने तुहानू इत्थे खवा दिते ने जिहदे हाथ दा खाना बनया हज़रत ज़िवाकार जन्नत दा खाना जिहदे वास्ते अल्लाह बना के ज़मीन ते भेज देवे ओ सईदा ज़हरा है जदों नबी पाक सहाबा दे नाल टुरे ना वापस ते अली पाक ने फिर कदम गिनने शुरू कर दिते कदम गिनदे जा रहे मौला अली पाक जदों नबी पाक अपनी आराम गाह ते पहुंचे अपनी मस्जिद दे विच पहुंचे सहाबा इकराम नाल ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाके अजे बैठे ने हजरत जिब्रील आ गए अल्लाह दा फरिश्ता जिब्रील आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील किवें आए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की सोने अल्लाह ने तुहाडे वास्ते सलाम कलिया है नाले एक पैगाम कलिया नाले एक पैगाम कलिया है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल की कहना चाहना है हजरत ज़िवाकार जिब्रील ने अर्ज की थी सोने रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है तुहाडे गुलाम उस्मान गनी ने तुहाडे हर कदम दे बदले एक एक गुलाम आजाद कीता लेकिन जेड़ी दावत तुसी अली दे वेड़े विच खान गए तुहाडी बेटी ज़हरा दे सदके नाल हर कदम दे बदले रब्बे कायनात ने 1000 जहन्नमी ने जहन्नम तो आजाद कर दिया 1000 जिंदाबाद जिंदाबाद इस वास्ते करने दिल मुस्तफा दा चैन ते करार सैयदा फातिमा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार सैयदा फातिमा
सिंगार सैयदा फातिमा मौला अली के घरे सिंगार सैयदा फातिमा ऊंचा बोलो मौला अली के घरे मेरे आका इस्लाम दे गुलामों ये अहले बैत दा घराना एडी शान वाला हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो ऐसे ज़हरा दे लाल ने मेरे आका इस्लाम दे गुलामों एक कौन हुसैन जिस हुसैन दे नाम दी महफिल अज अहले खाना ने सजाई है और मैं ते तुसी बैठ के जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक दिन दुआ कीती आका ने अर्ज कीती या अल्लाह ऐ मेरा पुत्र हसन ते हुसैन मैं इन्हां नाल प्यार करना। आका फरमाया मैं इन्हां नाल या अल्लाह ए मेरे दोतरे नहीं मेरे पुत्र ने हाजा इब्नाया आका ने इन्हां नूं पुत्र आख्या ए मेरे पुत्र ने मैं प्यार करना या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर। यार दुआ हुजूर दी है बोलो या अल्लाह मैं हसन ते हुसैन ना प्यार करना मेरे पुत्र ने ऐ या मालिक तू भी प्यार कर। तुसी गौर ते करो जरा दिल नाल सुनिया करो दुआ करन वाला है कौन ओ भाई जिदे दिल दा सिर्फ ख्याल बने जबान तो लफज नहीं निकलिया दुआ नहीं कीती आख्या नहीं दिल दा ख्याल नमाज दे विच बने अल्लाह किबला तब्दील फरमा देता। हजूर नमाज पढ़ रहे सन ना मस्जिद किबला तैन दे अंदर मस्जिद अक्सा वाल मुंह करके 17 महीने नमाज़ां पढ़ियां ते उन्हां यहूदियां ने आख्या तुसीं आंदे हो साडा आखिरी नबी है साडी शरीयत लेके आया है ओ किबला ते साडा जिधर मुंह करके मदीने आके भी नमाज़ां पे पढ़दे हो। हजूर ज़ोहर दी नमाज पढ़ रहे सन 2 रकातां नबी पाक ने पढ़ लईयां सन ते तीसरी रकात वास्ते हजूर उठे ना ते दिल विच ख्याल आया दिल विच नमाज पढ़दे दिल च ख्याल आया ते नमाज पढ़दे ना नबी पाक ने इंज वेख्या उत्ते बोलो जरा लुत्फ लवो यार लुत्फ लवो इस गल दा। हजूर नमाज पढ़ रहे ते नमाज पढ़दे दिल च ख्याल आया ते नबी पाक ने उत्ते वेख्या नमाज पढ़ी जा रहे मैं ते तुसी इंज वेखांगे ना किबले वालों मुंह फेरांगे ते नमाज टुट जानी है लेकिन नबी पाक दी टुटी बल्कि क्योंकि मेरे आका शरीयत दे मोहताज है ही नहीं जो आका कर देन वही शरीयत है। हजूर ने वेख्या थल्ले चेहरा कर लिया फिर दिल च ख्याल आया फिर वेख्या फिर सीधा मुंह चेहरा कर लिया फिर ख्याल आया फिर वेख्या बार बार जो नबी पाक ने आसमानां वाल वेख्या ना अल्लाह ने जिबरील नूं भेजिया उसे वेले कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अल्लाह दे कुरान दे नाज़िल करन दा जरा अंदाज ते देखो अल्लाह फरमाया सोनिया तेरा बार बार आसमानां वाल वेखना असी वेख रहे तू बार बार आसमानां वाल पे देखना सोनिया तेरे दिल दी मर्जी है कि मस्जिद अक्सा नहीं खाना काबा मुसलमानों दा किबला होवे जिधर मुंह करके नमाज पढ़नी है सोनिया असी किबला बना दिता जिधर तेरी मर्जी है। जिंदाबाद हजरात ज़िवाकार तवज्जो जज़ाकल्लाह आका अलैहिस्सलाम दा ख्याल बनया दो रकातां आख्या इधर नु कीतियां जे दो इधर नु करके पढ़ लो उधर ही हजूर ने चेहरा फेरिया काबे वाल ते मुसलमाना इधर मुंह करके नमाज़ां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां खाने काबे वाल जिदे दिल दा सिर्फ ख्याल बने ते अल्लाह नहीं मोड़दा ते सोचो जिदे वास्ते दुआ कर दे ज़बाने मुबारक ना आका आख्या या अल्लाह हसन ते हुसैन ना मैं प्यार करना तू भी प्यार कर या अल्लाह अगली गल हुन मेरे ते
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਆਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਉਮਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ اور اظہار کیتا کہ سونے کملی والیا اسی تیرے غلام اور اسی حسن تے حسین نال پیار کرنے اور حسین دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرا ایمان تے یقین ہے جو انہاں نے حسن تے حسین نال پیار کیتا ہے میرا اللہ بھی انہاں نال ضرور پیار کردا ہے۔ پیار کردا کیوں؟ کیونکہ دعا میرے آقا نے کی تھی جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ انہاں نال پیار کر۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ وجوان شریف سید زادے نو منن والے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا ایک کلام لکھیا ہے، آپ نے لکھیا سید فیض الحسن شاہ صاحب نے، بڑا پیارا تے مینوں بڑا سونا لگدا ہے۔ اسی حسین والے ہاں تے کیویں حسین نو مننے ہیں۔ آپ فرماندے نے محبوب اپنا دل بسایا حسین ہے، محبوب اپنا دل بسایا حسین ہے، محبوب اپنا دل بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پر چھایا حسین ہے۔ ہاتھ اٹھا کے آنکھو میرے دل و دماغ پر چھایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پر چھایا۔ جنیاں مرضی کوئی سازشاں چلے کہ عزت گھٹ ہو جائے، جنیاں مرضی کو چالاں چلے کہ عزت خراب ہو جائے، عزت کٹ جائے، عزت ختم ہو جائے۔ حضرات ذوالفقار اے عزت ختم ہو سکتی؟ بولو کیوں نہیں ہو سکتی؟ عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی، عزت آپ لب دیئے، عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی، جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے، جب سے میری زبان پر آیا اور رحمت ہو، رحمت خدا کی ہو حسین میرے والدین پر، بچپن سے مجھ کو جینے سکھایا۔ اپنے ماں باپ واسطے تو بولو، بچپن سے مجھ کو جینے سکھایا حسین ہے، محبوب اپنے دل میں بسایا۔ بس آخری گل اور انشاءاللہ میرا بیان ختم ہے، آخری روایت مبارکہ سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے حسنین ہونے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے،
آپ نو مدینے دے وچ باہروں کوئی وفد ملن واسطے آیا کسی حکومت دا. حضرت عمر فاروق نے اپنے پتر عبداللہ نو بوے دے باہر کھلا رہا, آکھیا کہ ساڈی بڑی اہم میٹنگ اندر ہونی ہے, بڑا اہم مشورہ ہے, کوئی بندہ بھی آوے انہوں اندر آن دینا, جدی توجہ ہوئے انہوں اندر آن دینا. پتر نو حضرت عمر نے باہر کھلار دیتا, او بندے وفد سارا حضرت عمر دے نال اندر ہے. ہن عبداللہ ابن عمر باہر کھلو گئے, جیڑا بندہ بھی آندا ہے حضرت عبداللہ کہندے نے بڑی اہم میٹنگ اور مشورہ ہے, بابا جان نے منع کیتا کہ اندر جانا نہیں, واپس چلے جاؤ, تھوڑی دیر بعد آیا جائے تو مشورہ ختم ہو جائے گا. وہ 3-4 بندیاں نو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدو واپس بھیجا نا, تے مولا علی دے بڑے شہزادے امام حسین دے آقا, امام حسین دے آقا, امام حسین دے سرتاج حضرت امام حسن مجتبی, امام حسن آئے. امام حسن نے جدو ویکھیا نا کہ عمر دا پتر ہے بوئے دے وچ کھلوتا ہے, جیڑا بندہ بھی اندر جا رہا ہے وہ اندر نہیں جان دے رہا. حضرت امام حسن نے بھی حضرت عمر نال ملنا سی, لیکن آپ اگے گئے ہی نہیں. جدو آپ نے بندیاں نو واپس ہوندیاں ویکھیا, حضرت عمر بھی امام حسن بھی واپس آ گئے. عبداللہ ابن عمر نے ویکھ لیا کہ امام حسن آئے نے, اگے میرے کو آئے نہیں, ایتھوں واپس چلے گئے نے ویکھ کے. جدو مشورہ ختم ہویا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھا, بھائی کوئی آیا تے نہیں سی؟ توجہ کریا جے, توجہ کریا جے, ہن میں جملہ بولن لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, عبداللہ پتر کوئی آیا تے نہیں سی؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے, بابا جان 4-5 بندے آئے سن, خاص گل لے وے امام حسن بھی آئے سن. توجہ, کہنے لگے خاص گل لے وے کہ امام حسن بھی آئے سن. جدو حضرت عمر فاروق نے امام حسن دا نام سنیا تو بول کے کہنے لگے, پتر جے امام حسن آئے سن تو میں نے دسیا کیوں نہیں, میں نے کیوں نہیں دسیا کہ علی دا پتر حسن آیا. حضرت ذوالفقار پتر بول کے کہنے لگا, بابا جان تسیں آپ نہ کیتا, فرمایا چپ کر جا, او دوجیاں دی گل ہو رہے, علی دے ویڑے دی گل ہو رہے, علی دے ویڑے دی گل ہو رہے, علی دے ویڑے دی گل ہو رہے. او جڑے کہندے نے عمر اس گھر نہ پیار نہیں کردا, انہاں نوں سامنے کھلار کے پوچھ, بس اس گل دا جواب کیے. عمر کہن لگے, حسن آیا تو دسیا کیوں نہیں؟ ابا جان تساں منع کیتا سی کہ مینوں پریشان نہیں کرنا, آکھیا حسن دی گل ہو رہے. جدو اینی گل ہوئی نا تے حضرت عمر کہنے لگے, میں ہنے ہی جانا ہے. وقت دا امیر المؤمنین, مسلمانہ دا خلیفہ, تقریباً 36 لاکھ مربع میل اور بعض روایتاں دے مطابق 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والا, جدے سائے کو شیطان ڈردا ہے, او عمر ایڈی جاہو جلال والا, ایڈی عزت والا, جدی وجہ تو اسلام نو عزت ملی, او عمر ایڈے مقام والا. آپ اپنے گھروں نکلیا, امام حسن دے ویڑے دے کول آیا. امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن نو آکے ہاتھ جوڑ لے. دیکھو ہاتھ جوڑن والا کون ہے؟ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے. امام حسن کہنے لگے, امیر المؤمنین ہاتھ کیوں پہ جوڑ دو؟ آکے حضور تسی آئے سو لیکن پتہ نہیں چلیا, تو تسی آپ کیوں آئے ہو؟ حضور تسی نوکر بھیجیا کرو, آپ ہم دی تکلیف نہ کریا کرو, تسی علی دے شہزادے میرے نبی دی آل ہو, آپ نہ آیا کرو, تسی کسی نوکر بھی بھیجیا کرو, کام ہو جائے گا. حضرات ذوالفقار امام حسن نے فرمایا, نہیں حضرت عمر فاروق تو ابھی بڑی شان سے بڑا مقام ہے. حضرت عمر فاروق نے روایت کے الفاظ میں, عمر فاروق نے اپنے والا نو حضرت امام حسن کے سامنے پکڑیا کہ اپنے والا نو جھنجھوڑ کے کہنے لگے, امام حسن خدا دی عزت کی قسم کھا کے کہنا وا, عمر کے سر تے جڑے وال نے او تواڈے گھر دا صدقہ اللہ نے عطا کیتا ہے. اللہ اکبر. آکھیا اے جڑے سر تے وال نے اے تواڈے گھر دا صدقہ. علماء فرماندے نے دا مطلب ایسی حضرت عمر نے آکھیا امام حسن نو کہ میرا جنہ روب ہے, میرا دبدبہ ہے, میری عزت, میری حکومت, میرا مقام, میرا منصب, سب کچھ اللہ نے تواڈے گھر دا صدقہ ہی دے عطا فرمایا ہے.
इंज दा प्यार हजरत उमर ने कीता हजरत ज़िवाकार हजरत उमर ने प्यार करके दसिया है अज़मत आले नबी भूल न जाना। मेरा बयान खत्म हो चुका है, आखिरी हाजिरी है, ये नाल बयान खत्म हो जाना, दुआ करनी है। मेरे नाल मिल के हाथ बुलंद करके हाजिरी पेश करो। अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आले नबी भूल न जाना। भाई सारे प्यार करने वाले हो, फिर एक बार आखिरी बारी हाथ चुक लो। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਜੱਟ ਘਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੂਲ न जाना, अज़मत आले नबी आले नबी आले नबी अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, देखना रुकी तो अज बड़े ने जड़े अली का मेरा नाम तो उन्होंने तकलीफ होती है, जड़े हुसैन दे नाल यजीद नूं भी शहजादा मनण वाले उन्हां लोकां दीयां गल्लां विच नहीं आना। देखना रुकी तो मेरा और जब कोई पूछे बता सुनिए तेरा तारीफ क्या है, मैं बताए दर ज़हरा हूँ बताना। ज़हरा पाक दे दर गदा बोले मैं बताए दर ज़हरा, मैं बताए दर ज़हरा, मैं बताए दर ज़हरा। जड़ा बंदा नहीं पे बोलता रब्बे काबा दी कसम अफसोस होगा। मैं बताए दर ज़हरा, मैं बताए दर ज़हरा, मैं बताए दर ज़हरा, मैं बताए बताए दर ज़हरा दर ज़हरा, मैं बताए दर ज़हरा हूँ बताना लोगों, अज़मत आले नबी भूल न जाना। अल्लाह दी बारगाह दुआ करने रब्बे कायनात मेरी आप तमाम दी हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अहले खाना दे माल जान रिज़्क उमर इज्जत दे अंदर बरकत आता फरमाए। उमैर जट जुबैर जट जितने भी इन्हां दे घर दे अफराद दुनिया तो जा चुके तमाम दी अल्लाह इस महफिल दा सदका बख्शिश फरमाए और इहदा हदिया हसनैन करीमैन शुहदाए करबला दी बारगाह दे विच असीं पेश करने अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।